beautiful. Late night crew, you're uno numero. EOS, the feelings mutual. She had me until her funeral. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la 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 la. Singing all day, filling up a cup. I'm addicted to you, couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after, driving trucks. And I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stunned and then I'm going ha ha ha. Oh yeah, we're singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la la la. Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ni. Alright, baik. Tajuk pada malam ni adalah Let the Profit Run. Okey, dan sebelum saya nak go through dekat dalam tajuk yang saya nak share dengan you all pada malam ni, suka saya nak bagi tahulah yang mana kalau anda terlepas video-video live dalam minggu ni lah, maksudnya video-video live yang ada sebelum ni, dan anda tak jumpa mahupun dekat YouTube mahupun dekat dalam grup ni, sebab apa? Sebab tim saya akan upload video tersebut pada setiap Jumaat, bermula daripada Jumaat tengah hari sampailah petang. Maksudnya dia compilekan dan dia upload sekaligus. Jadi dia akan naik every 1 hours on Friday. Jadi you boleh tengok ulang-ulang banyak kali on Friday lah. Okay. Nah, tapi itu semua tim saya lah yang buat. Saya just cakap je. Okay. And apa lagi ya? Oh yeah, sorry sebab malam ni lambat sikit live. Sebab ada urusan sikit tadi kan. Urusan dapur. Kena pergi pasar sebenarnya. Okay. Okay, baik. Jadi pada malam ni kita nak cakap tentang Let the Profit Run. Alright, tajuk ni sebenarnya interesting lah sebab ramai yang dekat luar sana berkongsi, senang je dia cakap let the profit run, cut your losses shorts. Kan benda ni ramai orang kongsikan kat luar sana. Itu memang tidak dinafikan, memang ramai yang memang share pun benda ni. Let your profit run and cut your losses shorts. But then ini adalah satu orang kata pepatah lah yang mana selalunya orang share dekat luar sana dengan niat untuk you tak terjual satu-satu saham tu terlalu awal. Kan? Berapa ramai yang macam tu lah kan, yang buat macam tu sebab jual terlalu awal, lepas tu saham tu terus naik. Lepas tu bila minta advice dia cakap, kan saham tu tengah naik, let the profit run. Oh, senang cakap daripada buat sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okay? Senang cakap daripada buat. And opposite side pula orang cakap cut your losses shorts. Okay, dua-dua ni betul, tak salah. Dua-dua
orang kata let the profit run, cut your losses short. Yes, ini adalah pepatah yang sangat-sangat betul. Dan untuk menjadi trader yang hebat, anda kena dengar sebenarnya dua pepatah ini. Okay, maksudnya you kena dengar lah ekspresi ataupun pepatah yang orang share dekat luar sana. You have to take juga. Okay, cumanya benda ni dia lebih mudah untuk dicakap, untuk diperkatakan berbanding untuk dilakukan. Kan lebih senang orang bercakap daripada untuk lakukan lah. Sebab apa? You kena faham benda ni sebenarnya skill. Alright, let your profit run, cut your losses short. It's all skill sebenarnya. Okay, ini semua skill. Dan tu sebablah saya sebenarnya saya jarang lah sebenarnya gunakan, bukanlah jarang, maksudnya saya lebih suka menggunakan terms yang saya sendiri create, yang mana hashtag janji profit berbanding let your profit run, cut your losses short. Janji profit. Dan sebab apa saya akan sharekan senario dia sekejap lagi. Alright. Dan pepatah ni selalunya dia ada selalunya bila orang akan guna ni bila you profit but then you just ambil profit cepat-cepat. Lepas tu you jual position profit you cepat. Lepas tu orang tanya kenapa you jual, kan dia tengah naik lagi. Berapa ramai yang biasa kena macam tu? Kan bila tanya balik, refer balik dekat whatever lah you panggil, cikgu ke, guru ke, mentor ke, orang-orang dekat luar sana, dia just cakap kenapa you jual awal lagi, kan dia tengah naik lagi tu kan. Alright, ramai yang macam ni. But selalunya jawapan saya, kalau saya pun pernah kena macam tu. Kenapa jual lagi? Padahal dia tengah naik, dia ada momentum apa semua. Jangan terbakar bila orang tanya macam tu. Bila orang bagi tahu cakap macam tu. Sebaliknya you kena cakap apa? Alhamdulillah, janji profit. Ini tak terbakar, lepas tu macam tersentap, macam sakitnya tu di sini. Sebaliknya apa yang you kena lakukan adalah alhamdulillah aku profit. Dan bagi tahu balik, saya jual awal sebab saya takut saham ni naik mencanak-canak. Dan saya takut kalau dia dah hit harga yang saya nak keluar, suddenly dia jatuh balik. Elok-elok profit jadi loss. Tu sebab saya selalu cakap janji profit. 2%, ambil 2% tu. Walhal you dah hit 10%. Lepas tu saham tu jatuh tinggal 2%. Ambil 2% tu. Ini tidak. Dah 2%, tak apa, nanti dia naik balik dapat 10%, saya keluar. Dah dapat 10%, naik balik 20%. Oh tak apa, dia tengah ada momentum. Kita target naik sikit 25. Naik 25 tak jual. Sikit lagi lah, 30. Jatuh pergi 15. Jatuh 15%, tak nak jual lagi. Tak apalah, naik 20 kita jual lah. Padahal target asal 10 je. Nampak tak? Emosi you all. Walhal kalau you jual, you dapat profit. Last kali, negatif 2, negatif 10, negatif 30 tu baru nak jual. Elok-elok profit 15% boleh jual. Masa dia jatuh tu kan. Tak nak, negatif 30. Baru datang jumpa. Ngadap mesej saya, PM saya punya page, tanya apa saya nak buat dengan portfolio ni, kenapa tak jual masa profit? Tu je selalu saya punya soalan balik, kenapa tak jual masa you profit? Berapa ramai yang pernah go through perasaan dan emosi sebegitu, tuan-tuan dan puan? Kalau you pernah, cakap saya lah tu. Alright, jangan risau, saya pun awal-awal pun macam tu. Alright, yes, this is all skills sebenarnya. Okay, benda yang saya sharekan dengan you all, ini semua adalah sebenarnya skill. Alright, tu sebab saya suka gunakan hashtag janji profit. Walaupun 5% saya untung, lepas tu kena bakar. Kena bakar dengan kawan-kawan dekat dalam Telegram. Biawak-biawak yang berkicauan dekat luar sana. Biawak berkicau ke? Tak tahulah biawak bunyi macam mana kan. Terlalu dengar, tengok kena bakar. Oi, dia 10% babe. Kita entry price sama-sama tapi aku 5%. Nampak tak? Emosi kan. Okay. Psikologi sebenarnya. Psikologi. Alright, ini semua psikologi. This is skills sebenarnya yang you kena train you punya head, you punya mind, you punya emotion. You have to train sebenarnya. Yes, kena bakar. Syukur, alhamdulillah. Tahniah bro, you dapat 10%, saya dapat 5%. Tak apa, janji kita sama-sama profit. Lepas tu kena bakar balik.
Bodoh pergi jual awal siapa suruh tengah ada momentum. Lantak pi dekat dia. Sebab duit kita, dia tak tahu 5% kita probably 30,000. Dia punya 10% baru 300. Nampak tak? Tak apa. 5% pun tak apa. Janji 5% kita tu besar. Amin. InsyaAllah semua jadi macam tu satu hari nanti. Okay? Alright. Dan selalunya pepatah let the profit run ni sebenarnya dia sampai 3 muka surat sebenarnya. Saya buat nota ni. Tapi bila ni dia jadi syok. Yang saya share ni sebenarnya dah muka surat ketiga. Muka surat 2 langsung tak masuk. Okay. Jangan risau. Saya bukan setakat dengan kawan-kawan, dengan student-student ni semua saya tak terbakar. Yang terbakar selalu kena dengan mak. Kenapa jual? Kita ambil daripada 30 sen apa? Sekarang ni dah RM2 kan? Siapa suruh jual? Kan dah RM2 saham. Saya selalu terbakar dengan mak. Okay. Dia mak ni dia cakap lain sikit. Okay. Kan yelah masuk entry harga lebih kurang. Dia mungkin masuk 35 sen. Mungkin saya masuk 38 sen. Lebih kurang je entry price kita orang tu. But bila saya hit, let's say saya hit 15% ke 10% saya keluar dah. Sebab saya tak ada masa nak mengadap. Lepas tu dia tanya, bila dah harga tu saham RM2 kenapa jual? Kan tengah ada momentum. Saya jawab balik, tak apalah, janji saya profit kan. Sabar je lah. Kan? Tu rezeki masing-masing. Alright? Sebab saya berniaga, jadi I don't have the luxury of time untuk monitor dia very tight. Okay? Dan kenapa orang selalu cakap let the profit run ni? Sebab salah satunya sebab selalunya you all lah, especially trader, bukan setakat you all lah, semua trader yang ada dekat luar sana, dia ada tendency ataupun dia ada satu apa ni dia panggil, dia lebih orang kata selesa ambil profit yang sikit berbanding ambil rugi yang sikit. Faham tak? Maksudnya bila you profit, you tak nak hold, you tak nak monitor. Ingat tak, biasa tak saya dengar saya cakap tighten your stop loss, tighten up you punya trailing stop, monitor you punya trailing stop. Perasan tak saya selalu share benda tu, saya selalu cakap ulang dan ulang banyak kali. Antara sebabnya adalah bila saham tu naik harga, you takkan you nak loss, you kena naikkan you punya trailing stop. Letak satu orang kata penanda arah stop yang baru, bila dia jatuh at least you profit lagi. Tu sebab munculnya hashtag janji profit sebenarnya. Okay? Sebab ramai trader dekat luar sana untung baru naik sikit kan, you jual. Sebab fear of losses lah sebenarnya. Sebenarnya you takut you rugi, baik untung daripada rugi. Bila part tu you cerdik. Tapi yang tak cerdiknya pula adalah bila you loss, suddenly ada biawak bisik dekat telinga cakap, relax lah, hold dulu, sikit je ni baru jatuh 5% ni, tak apa. Padahal 5% tu lah you punya stop loss. Tapi ada biawak bisik, relax. Nanti dia naik balik, kita dapat balik orang kata apa, rugi brokerage je lah, kita break even. Dia cakap kan, biawak ni cakap kat telinga, break even, janji kita rugi brokerage fee, tak apa. Okay. Menyedapkan hati kan. Lepas tu tak nak ambil rugi 5% tu. Jadi rugi 30% dah menangis hujung pucuk katil. Datang jumpa saya. Kenapa saya rugi, apa perlu saya buat? Jawapan saya sama je macam you cut 5%. Cut je lah. Alright. Semalam saya ada nampak ada few of my friends share yang mana dia dapat surat jemputan pergi AGM. Dan saya nampak dia share Dia share tu status dia nampak macam murung lah, yang mana dia beli saham Yongtai. Dan sekarang ni dia punya position loss. Dan Yongtai pun memang semua orang well known, dia memang company rugi. Jadi saya tanyalah, saya just cakap dengan dia kenapa beli Yongtai at the first place. Dia cakap sebab dengar orang ada biawak bisik dekat luar, dia cakap kan. Tapi dia tak cakap macam tu lah sebab dia tak follow saya. Sebab dia tak follow saya walaupun dia kawan kan, you see. Kawan pun tak percaya kawan. Jadi dia follow saya. Saya tanya kenapa, sebab cakap follow orang dekat luar sana apa semua kan. So sebab tu dia beli Yongtai. And the worst part is sebenarnya dia pun is a business person, a very successful business person. But the way dia trade doesn't menunjukkan dia ni is shows something different lah.
Right, yelah, anyway Yongtai masa dia beli pun saham murah. And my advice to him is just switch to other stocks, cut your losses, ambil duit tu balik, invest into a better stocks if you don't have time, kan? But then bila saya tanya, you lost berapa banyak? Dia cakap loss banyak-banyak. Memang banyak lah. Pasal cakap tu bila nak jual, nanti dia break even, nanti dia jual lah. Soalan ni bila dia nak break even tu. Company fundamental rabak, babe. Bila dia nak break even? Alright. Kerugian syarikat hit, I think tak silap saya lah, 22 million kot. Loss Yongtai. Boleh check balik, saya tak ingat. Okay. But somewhere there lah, tak silap saya 22 million or more. Okay. Okay. But itulah dia. Okay. Jadi selalunya benda ni berlaku bila, especially I believe ramai pun kat luar sana, even ada pun yang PM saya punya page tanya apa perlu saya buat. Dia share portfolio dia bukan sikit duit, dia share portfolio. Ada dia share, dia dah jadi student lah sekarang, but dia share dengan saya sebelum dia masuk program saya apa-apa, dia share dengan saya. Banyak gila, babe. Dia punya capital dekat dalam market memang super punya banyak lah. And dia tanya, dia dah lost dalam market almost 50% dia punya modal. Dia tanya saya apa saya perlu buat dengan portfolio dia. Bila saya tengok syarikat-syarikat yang dia beli tu, saya cakap nikat. Dia macam berat dia nak cut. Lepas tu saya kena explain, at least you pegang cash, you boleh try to work on dapat balik you punya losses ni. Bila you break even balik, then only you can manage. Nampak tak berapa ramai yang macam tu sebenarnya. Dah lost 30%, dah tak tahu nak pergi nak buat apa, baru tanya apa perlu saya buat. Alright. Dan dalam Investors Masterclass pun tidak terkecuali sebenarnya. Ada je yang lost, yang dah makan balik dia punya modal, walhal sebelum ni dia dah profit. But selalunya bila case ni jadi, saya akan contact awal-awal. Selalunya within 10 to 15% loss dia start makan capital, saya akan call terus. Saya cakap, what is happening, apa you buat. Syarat dia kena hantar report lah dekat saya kan. Dan saya akan bantu dan rectify dan brainwash dia balik for half an hour, from 30 minit ke 1 jam lah, one to one saya bercakap dengan dia. Okay. Dia tak face to face, tapi sekarang ni ada Zoom kan, jadi umpamanya macam face to face lah. Right. Jadi itu selalunya masalah trader yang ada dekat sana. Dan one of the best way sebenarnya untuk you overcome benda ni, this is the skills yang you need, yang you required to masters lah. It's a risk reward punya ratio, yang mana saya pernah share how you want to do risk to reward ratio. You need to masters these skills, sebab dengan risk to reward ratio you akan naikkan you punya trailing stop. Bila saham tu jatuh, you ambil terus you punya profit. Okay. Macam mana risk to reward, you boleh refer balik saya punya video dekat YouTube. But risk to reward ratio is a skill for you to brainwash balik you punya kepala otak tu kan. Untuk you, orang kata, cuci balik kepala otak kita, brainwash balik, it's a skill sebenarnya. And skill untuk brainwash you punya kepala otak. Bila saham tu jatuh, cut my losses shots ataupun take my profit, janji profit, ambil je duit. Alright. Sebab kebanyakan trader dekat luar sana ni, dia ada target price dia. Bila dia hit target price, sometimes tamak datang, sometimes dia disiplin, dia ikut, fine. But what is not good, kebanyakan trader yang gagal atau trader yang gagal dekat luar sana adalah dia lupa set dia punya risiko, dia lupa set dia punya trailing stop. Okay. Dan selalunya bila dah jadi dekat trailing stop ni, macam saya cakap awal tadi kan, tak apalah, nanti kita break even, kita keluar. Dah break even tak keluar lagi, tak apa, sikit lagi profit 1 bit pun jadilah. Jatuh balik, selamat tinggal. Okay. Selamat tinggal jawapan dia kan. So most of you memang macam tu lah. Right. Most of you, most orang yang baru dekat luar sana, sometimes saya pun ada macam tu. It's just that sometimes the difference is that bukanlah orang kata tak ada biawak yang bisik dekat telinga ni. It's just that sometimes you need to be ruthless. Maksudnya you kena tak ada emosi, you kena jadi kejam. Fine, I lost 15% macam saya lost on Friday. Fine, Friday last week. Fine, I lost 50%, that's it. Jumaat saya tak masuk market, Isnin saya tak masuk market, Selasa baru saya masuk market.
Semalam baru saya profit. Cover balik half yang saya lost on Friday. So esok kita tengok lah boleh recover balik ataupun tidak. Okay, kalau tak apa, fine. Sebab this month pun overall saya punya performance this month is not as good as last month, but it is something. Alright, I still manage to make something lah daripada market this month. But sebenarnya bila you set untuk you exit ni pun is a skill sebenarnya. Yes, you set you punya TP, you set you punya trailing stop, you set you stop loss. Tu yang saya cakap. Setting and exit is actually a skill that requires practice sebenarnya. Sebab apa? Sebab ini adalah skill yang gila-gila punya susah lah untuk you master. Sebab you don't know when to exit. You know, I believe ramai yang dekat sini tahu nak masuk semua dekat mana. Okay, I believe ramai yang tengah tengok live ni 200 lebih ni tahu nak masuk saham. Sometimes bila dia share, saya tengok harga dia orang entry, you all entry kan, lebih kurang je dengan saya entry. Sometimes you masuk lebih awal dari saya. It's just that saya profit, sometimes you lost. Why? Because the skill to exit tu yang susah. Okay, tu sebab saya sangat-sangat menggalakkan lah. Tu sebab saya punya falsafah sebenarnya senang. Janji profit. Even 5%. Kena bakar apa 5%? Aku 100%. Lantak lah kau 100%. Kau pergi mam lah dengan 100% kau. Aku 5% jadi lah. Okay. Sebab apa? Sebab saya bila dia naik, dia start jatuh sikit, saya keluar. Okay. Sama lah. Tu sebab dia dah naik 7%, dia jatuh 5%. 2 days ago. Semalam. Semalam. Dia dah pergi 7%, jatuh dekat 5%, saya terus ambil. Okay, dan dia terus jatuh. Kalau saya jual pun saya masih profit. Kalau saya jual petang semalam masih profit, but profit tu elok dekat 5%, tinggal 2%. So better ambil 5%. Walaupun sebelum tu previous day dah 7% masa dia closing 2 hari lepas. Tapi kenapa tak ambil? Sebab saya nak tengok kalau dia boleh naik lagi, naik. But dia jatuh, saya ambil 5% tu. Alright, sebab apa? Sebab hashtag janji profit. As simple as my trading, sebenarnya janji profit. Whatever profit I make, that's it, fine, good enough. Alright, orang lain perlu, orang kata berpeluh, memikir macam mana nak cari duit, kan, mengeluarkan kudrat, travelling, menghadap jam apa semua untuk dapatkan orang kata duit. You just duduk menghadap phone, tekan buy and sell, you dapat 5%. As easy as that can be sebenarnya. Sometimes saya untung 200 pun saya ambil. Sebab apa? Saya just fikir macam ni. 200 boleh dah pergi Alisan beli kasut. Nampak? The difference. And the difference of mentality. Okay? Maksudnya, you kena set. Alah, 200 je untung, apa benda boleh buat? Babe, 200 lepas tak makan untuk seminggu. Kalau you bujang lah. Lepas tak duit minyak sebulan? Saya 200 duit minyak lepas, babe. Alright, lepas 2 minggu duit minyak 200. Sometimes that RM200 pun saya ambil tau. Tolak brokerage probably tinggal dalam 100.5. Ambil. Sebab apa? Sebab fikir 200 ni lepas duit minyak 2 minggu. Padahal syukur. Okay, janji profit sebenarnya. Alright. So semudah itu sebenarnya you nak orang kata avoid losses. Change your mentality. Jangan murung. Sebelum tu you dah untung. Let's say, I believe ramai yang dekat dalam ni yang tengah menonton modal kecil sebab baru nak mula, takut nak letak duit banyak-banyak. Kan, probably ada RM5,000, RM10,000, RM30,000. Kan, mostly lah kita ambil kebanyakan orang lah. So mostly adalah bawah RM30,000. Yang tengok live saya pada malam ni modal bawah RM30,000. So let's say you dah beli satu saham, you dah untung RM1,000, suddenly dia jatuh. Dia start jatuh. You tak nak jual sebab cakap, alah, kan dah 1,000 tadi tak nak jual. Rugi aku tak jual. Hit 1,000 tadi rugi tak nak jual. Sekarang tinggal 500. Babe, ambil je lah 500 tu. Ambil je 500 lepas minyak sebulan. Kalau you naik motor, entah-entah lepas 2 bulan, babe, 500 tu. Okay.
Maksudnya it's very difficult sebenarnya. Ramai orang yang menghadapi masalah nak set exit dekat mana. Okay, janji profit. Tu sebab hashtag kita janji profit. Alright. Dan yelah, macam saya sharekan awal tadi, senario dia sama je. You beli, you dah profit 30%. Lepas tu you set target 10%. Hit 10%, you cakap tak apa, hold sikit lah. Tengok kalau dia naik another 2% nak keluar kan. Lepas tu dia pergi lagi 20%. Tak apa, 20% kita target naik sikit lah, naik sikit. Sebab ada momentum, ramai orang masuk. 30% saya keluar. Janji 30% keluar. Lepas tu jatuh 15%. You lupa nak naikkan trailing stop, you terlepas. You murung. Alah, semalam 20%, hari ni 15%. You murung sebentar. Kan elok semalam untung 20,000, ni tinggal 15,000. Nampak bakar. Saya sekarang ni jadi biawak ni, tengah bakar. Tadi cakap persen nampak kecil. Sekarang ni saya cakap ribu kan. Semalam untung 20,000, sekarang tinggal 15,000, apa nak buat ni? Tak apalah, hold sikit lah, nanti dia naik balik. Lepas tu dia jatuh, tinggal 9,000 profit. I'm talking about profit. Okay, I'm talking about profit lah. So dah tinggal profit, tinggal 9,000. Alah, baik jual semalam 15,000 kan. Lepas tu loss 3,000. Tak apalah, kita break even balik lah nanti. Loss 30,000. Baru cut. Nampak? Sekarang ni biawak sedang berbisik. Sebab awal tadi saya bercakap mengenai persen. Mungkin you tak rasa persen. Bila bercakap nilai ringgit, baru you macam, gila babe, 15,000. Tak nak ambil lagi ke? Orang lain berhempas pulas nak dapatkan 15,000 tu. Bekerja probably kalau fresh grad. Kalau student fresh grad, probably you perlukan kerja almost a year. 8 bulan probably. 8 bulan baru you hit dapat 15,000. Sometimes I have that kind of thinking. Okay, I have that kind of thinking. Sebab you akan rasa lebih bersyukur tau. Alah, untung 2,000, semalam dah 5,000. Babe, you just imagine. Orang yang gaji bawah 2,000, kena kerja sebulan dapat 2,000. You sekali tekan 5,000, jatuh 2,000. Baik you ambil. Kan? Biawak ni sama je. So, biawak di mana-mana sama je bisikan dia ni. Alright? Dan cuma bezanya biawak saya ni dia dah jinak sikit lah. Dia yang dengar cakap saya, bukan dia lagi cakap dengan saya. Dia cakap juga kadang-kadang. Kadang-kadang jentik je lidah dia tu. Okay? Dia dah jinak sikit lah. Okay? Betapa dengan tokek katil. Saya tahu siapa tokek katil tu. Alright? Maksudnya, the way you nak feel thankful, sometimes you have to think about other people. You tengok you punya situasi, oh aku dapat 200. Orang lain terpaksa jual berapa banyak paket krepek untuk dapatkan 200 tu. You just imagine like that lah. Okay? Just have that kind of mentality. Jatuh sikit tak apa, janji profit, syukur, alhamdulillah. Kan? Orang lain berhempas pulas nak dapat 200. Kita 200 murung babe, untung. Untung 200 pun murung. Kalau rugi 3,000, 2,000 lagi murung dia tu lebih. Okay? This is how sebenarnya you nak lawan you punya biawak. Alright? And this is my last advice lah. Alright? My last advice yang mana situasi macam mana yang you nak jual. Okay? Situasi macam mana yang you nak jual. Situasi macam mana you nak exit from the market. Exit away from the market. Alright? So this is the scenario lah yang saya akan sharekan dengan you all. Yang mana this is real life punya case yang baru saja jadi. I think last week baru jadi. Yang mana saya cakap dan saya pesan dekat Student Investors Masterclass early in the morning, masa saham tu tengah naik mencanak-canak, approaching limit up. Limit up ke? Tak ingatlah di limit up ke tak, saya tak ingat. But saham ni baru berlaku last week. Alright, cerita ni baru berlaku minggu lepas dan inilah dia punya keadaan yang sama dan benda ni memang berlaku dan lepas tu saham tu jatuh pergi 90 sen. Alright. So, situasi yang pertama, bila mana you beli satu saham tu dan you baru sedar you beli saham tu salah.
Meaning, you identify you beli sebab salah. You nampak macam breakout tapi bila malam you buka study balik dia tak breakout. Then only you know you kena jual balik saham tu. Okay? Whatever the conditions are, profit or loss, jual. Sebab you beli tak ikut spek. Tak mengikut spesifikasi dan syarat-syarat dan terma-terma yang you sendiri telah tetapkan. I only buy this stock because tick all those boxes yang you dah set. It's up to you. You nak set rules you macam mana bila you masuk. Meaning, you only sell the stocks immediately after you identify yang you buat silap. Okay? That is the first situation. Situasi yang pertama. Yang kedua, bila mana harga saham tu dia naik mencanak-canak. Ni yang case tadi yang saya cakap. Last week, yes betul nama saham tu saham asing. Student masterclass saya dah bagi tahu saham asing since harga dia 68 sen ke 70 sen. In between that range. Ni ada saya tulis. Okay. Saya tulis daripada berapa hari bulan ni. Ni ada, saya tengok kalau belakang lagi ada lah. Okay, saya memang mention daripada 68 sen. Bila dia hit lepas sahaja RM1, masa dia start naik mencanak-canak, bila dia hit lepas RM1 tu kan. Dia hit RM1 lebih, I told my investors masterclass student, please sell your stocks immediately. Alright, I told them to sell the stocks immediately. Sebab apa? Sebab situasi dia adalah selalunya bila saham yang naik mencanak-canak ni, there's a chance, there's a possibility yang dia nak jatuh pun mencanak-canak, yang mana at the end of it, dia jatuh balik 90 sen. Okay? So, bila you only sell, bila mana you sedar, you beli saham tu tak mengikut spek yang you sendiri telah tetapkan. Bak kata Tuan Badio Zaman, tak ada ISO yang ditetapkan. Okay, you sendiri yang set ISO you lah. And yang kedua, bila mana keadaannya yang mana harga saham tu naik mencanak-canak. Okay, harga saham tu naik laju gila. Suddenly dia hit apa? Dia hit limit up. That is when you know that is the time for you to keluar daripada saham-saham tersebut. Okay, yang ketiga, you only sell when okay, you only sell bila mana ini nota lain. Okay, you only sell bila mana harga saham tu duduk pada paras harga yang tak masuk akal. Okay, you only sell bila mana harga saham tu dah tak masuk akal. Okay, macam mana harga tak masuk akal ni? Kita ambil satu contoh. Kita ambil satu contoh, satu situasi yang mana you just imagine saham biskut. Satu saham syarikat dia buat biskut, suddenly dia pergi harga dia RM100. Masuk kepala otak tak? Dia jual produk dia biskut je. Masuk kepala otak tak? Boleh proses tak kepala otak tu? Dia jual biskut je, babe. Satu biskut tu 2 kupang. Untung dia setiap satu biskut tu 5 sen. Contoh. Okay? Maksudnya dah tak masuk akal lah. Alright? Dia dah, orang kata apa? Dah tak reasonable. The price is not reasonable anymore for you to hold on to the stocks. Alright? Ini 3 situasi yang mana untuk you take profit. Untuk you take you punya loss, very simple. Allah dah tak tahu dah rambut aku ke mana. Sebab dia terbalik. Saya punya screen nampak terbalik. Okay? Itu adalah keadaan bila mana you nak exit, bila mana you duduk dalam keadaan profit sebenarnya. Okay? Bila you profit, that is when you know 3 situasi ni lah you kena keluar. Okay? Dan situasi ni pun boleh apply bila mana you lost, bila mana dia ada drastic drop in price. Seperti yang berlaku dekat JFTech. Okay? Seperti yang berlaku dekat JFTech, dia ada drastic drop in price, pun you kena exit. Meaning, you terbalikkan pun kepada bearish punya situation sama aja. Sebab apa? Sebab you can cut your losses shorts. Okay? Contoh yang seterusnya, saham AirAsia X tinggal 4 sen. Tak masuk akal sebab, yelah memang tak masuk akal lah, dia rugi.
Maksudnya waktu dia 40 sen tak masuk akal babe. Kau announce masa harga saham dia mungkin 20 sen masa tu Asia. Tak masuk akal 20 sen. Kau announce rugi babe. Okay, MAS announce rugi tinggal belas sen je. Kau sekarang ni 20 sen lebih. Mana boleh? Tak masuk akal. Kan? That is when you know a good time for you to exit the market. Alright? Maksudnya it's applicable bila mana you reversekan keadaan. Bearish or bullish doesn't matter. You still can apply. As long as you cut your losses shorts. Okay? Yang penting apa? Untuk semua casual trader, yang penting adalah janji profit. Tak kisahlah berapa persen pun you profit, berapa ratus pun you profit, RM50 pun profit lepas tolak brokerage. Syukur Alhamdulillah lepaslah belanja kawan-kawan office Cornetto. Kan, lepas tu kawan semua macam, oi baik kau belanja aku Cornetto. Yelah aku untung saham. Banyak ke kau untung saham ni? Belanja Cornetto je. Yelah untung lah RM50, cukup lah. Tu je mampu RM50. Okay. Kan? No, AAX is not discounted. Right, AAX is not discounted. Okay? It's a business in trouble and dia tengah cari sumber-sumber duit untuk keep dia punya company floating. Right? So that's all. Saya punya sharing untuk malam ni. Hopefully you learn something. You learn a lot from my sharing pada malam ni. And please share dengan kawan-kawan you all dekat luar sana mengenai this group kan. Tapi sebelum dia masuk group, suruhlah sekali dia like sekali saya punya page tu kan. Share dengan kawan-kawan, ajak kawan-kawan. Tak cakap dengan dia tak rugi pun, free je pun benda ni kan. Kalau kau tak yakin nak masuk group ni, tak nak dengar live dia malam, kau dengar record dia. Free je kat YouTube tu kan. Orang kau nak pergi masuk kelas belajar saham bayar RM10,000, RM8,000, RM5,000 kan. Ini ni. Kan free je dekat YouTube. Ajak je kawan-kawan. Alright? Okay, jadi lepas tu kawan-kawan kan dah belanja kawan-kawan Cornetto. Kau belajar saham dari mana? Belajar daripada Iqbal. Free je dia ajar kat YouTube. Kan? Nanti kau pula boleh belanja aku Cornetto walaupun untung RM50. Nampak tak? Win-win situation. Alright, so itu saja daripada saya dan I'll see you again hopefully next week. Cukup kuota 3 kali, tapi esok tengoklah malam esok macam mana, insyaAllah kalau sempat, sebab malam esok saya ada recording pula. Yes, saya sekarang artis mah, ada recording. Okay? Jangan cakap saya scammer pun ada. Fine, saya tak kisah sebab saya bagi free. Mungkin dia kalau kena charge baru dia tak cakap scammer kot. Tak tahulah, lantak lah. Kan? Jadi esok tak tahu lagi, saya tak berani nak janji esok, but probably on Monday lah, sebab esok saya ada recording sikit. Artis dia memang macam ni. Okay, saya ada recording sikit esok. So hopefully if I can make the time, kita akan live lah esok. Kalau tak sempat, fine, tak apa. But if I feel the need to do live juga, saya buat juga live, tapi tak tahu lah kat mana. Jadi that's all daripada saya. Dan untuk Investors Masterclass, I'll see you again tomorrow morning. Dan third batch will start our sessions on this weekend. So that's it. That's all daripada saya untuk malam ini. Hopefully you have a good rest. Stay home, stay safe, and please share my page, my groups, my YouTube channel dengan kawan-kawan kan, supaya mereka pun boleh belanja You All Cornetto. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.